ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ହସ୍ତପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପୂର୍ବକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ କରି ନାରାୟଣ କବଚ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବିଦ୍ୟା, ତେଜ ଏବଂ ତପସ୍ୱରୂପ କବଚକୁ ପାଠ କରାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ରୂପ, ବାହନ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଶ୍ୱଦଗଣ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନକୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କେଶବ ଗଦା ଧରି ପ୍ରାତଃକାଳରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ବେଣୁ ଧରି ପ୍ରଭାତରେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ରଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ରଧର ଦିବସ ମଧ୍ୟମ ଭାଗର ଅପରାହ୍ନରେ ମଧୁହାରି ରଖନ୍ତୁ ଧନୁ করে ଧରି। অর্ধরজনী বানিশিথে রখন্তু পদ্মনাভ মতে শ্রীবৎস ধামা পর রাত্রে খড়গ আয়ুধ ধরি হস্তে। চক্র তেজ এ সংসারে প্রলয়া নল তুচ্ছ করে কৃষ্ণ রে প্রযোজিত হই নির্ভয়ে জগতে ভ্রমই। পবন সহহুতাসন দহই জেনে শুষ্ক তৃণ গদাসনী প্রায় হই মোর বিপক্ষ দেহে যাই। কুষ্মাণ্ড বিনায়ক যক্ষ গুহ্যক ভূতগণ রক্ষ পিশাচ প্রেত মাতৃগণ শীঘ্রে কর তু প্রমথন। খড়গ তীক্ষ্ণ ধার অশেষ রিপুনাশ কর কৃষ্ণ রে হই প্রযোজিত সকল রিপু কর গ্রস্ত। হে সত চন্দ্র জন্ম শুণ যেতে অছন্তি রিপু গণ
गोष्ठी भेद जहुम भय जात होई ग्रह मनुष्य केतु जेहि जे सरीसृप भूत आदि हिंसक पाप मंदवादी श्रीकृष्ण रूप अस्त्र नाम जेणु मुकली संकीर्तन तार प्रसाद जाऊ क्षय ए जेते सर्व दुष्ट भय एही कवचु मोर सर्व नष्ट हुवन्तु उपद्रव आत्मा शेष प्राणींकर सकल कार्यरु बाहर भूषण आयुध स्वनाम धरन्ति स्वमायारे भिन्न हेमंत परम ईश्वर रक्षा करन्तु मो शरीर सर्वज्ञ भगवान हरि सर्वस्वरूपे रूप धरि सदा सर्वत्र सर्वठारु सत्य प्रमाणे रक्षा करू दिग विदिग अध ऊर्ध्व रखन्तु नर सिंह देव स्वनरे लोक भय ध्वंसे स्वतेजे सर्व तेज नसे भईन्द्र शुण मो वचन कहिली वर्मा नारायण तुम्भे वर्मा कुधारण शरीरे कर देवगण असुर जुथ पंकु जुथे जय करिबा प्रमादे सुक उवाच जेहा श्रवणरे शुणी आदर करी धरे प्राणी से सर्व पापु होए पार सर्वे करन्ति नमस्कार इंद्र विश्वरूपर तही ए महाविद्या शिक्षा पाई संग्रामे असुर जिणिले त्रैलोक्ये लक्ष्मी भोग कले बोलई जगन्नाथ द्विज गोविंद नाम नित्ये भज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कन्धे नारायण वर्म कथनम नाम अष्टमोऽध्यायः।